So 85 C class per seat. 85cc class per seat here in Libungan, North Cotabato. So another 525 Kyle Topic, Gab Abesta. Nag-iisang babae, kulot. And AJ Tolentino from Prestige Racing Team. So Aldrin Cross and Dabari, Kevin Babas, and then Zintel. So mudagan si Saira diri guys. Tara, Saira pa ako. Mudagan Saira pa ako sa 85cc, bahalang nagkiyang-kiyang. Mudagan Saira pa ako, bahalang nagkiyang-kiyang. Divide, perfect. Tuwaragi po yan ah! Alaka! Garabis kulot bay! Wow! Grabe si kulot bay! Ala! Wow! Ay, na-inside si... Sama ni? Hala! Wow! Tumba! Ala, natumba! Wow! Hala! Wow! Kulot na kauna! Gab! Kyle Topic! Aldri! Wow! Nakauna na po na mabay. Si Sanson dito kanina. Oh, Kyle Topic! Ahay! Nahulog! Ay! Hoy! Topic! Naho siya at tubigan! Wala! Wow! Aldri Cross versus Kulot and Gab. Wow! Double! Wow! Grabe! Wow! Nasyat sa po si Johnson. Pinapandar ang motor. Wow! Aldri Cross. Wow! Aldri Cross na kauna. Kulot on second. Ikatulo si Gab. Okay, Sanson. Wow! Allah. Gab. Kevin Babas, AJ Tolentino, Jabari Joyce. Wala, di naman na motor Johnson. Alumos. Aldri Cross versus Kulot. Aldri Cross versus Kulot. Wow. Lapar. Dili. Wala. Oo. Dili sa lapar. Tama na yang. Port. Wow, grabe. Johnson maguna nawala. Nasulod pa sa bangag. Ikalima, Prestige Racing Team. Ikaw nom Jabari.
gituwan ang motor ni Kyle Topic. So, nago ba ang motor ni Kyle Topic? Pero, natulog sa tubigan. Wow, kulot! Ah, grabe kulot bay. Grabe ginibayhanan na, nalipog na sa panig. Alanganin yun. Babae ba niya o lalaki? Grabe kagahe bay. Babas versus Gap Abesta. Wow. Hala. Hoy, Babas! Audrey Cross versus Kulot. Waiting for checkered flag. Audrey Cross and Kulot. Wow. Sanson ito. Checkered flag. Kulot on second. Babae lang. Wow, gap. Ay, saya pa ako. Gap, Ford. Babas, Pete, Tolentino. Checkered flag. Jabare kali kaunom. Kapitos Jintel. Nawala si Kyle Topic kaya nasulod sa tubigan. Di na maandar ang motor.